sa imong kahibulungang gugma, Lord. Yes, Lord. Yes. Salamat Ginoo ning panahon diin kami nagkatipon para magtuon sa imong pulong, Ginoo. Yes, okay. Akong gihangyo, Lord, among giampo, Ginoo, sa among kinabuhi nga Kristohanon ugad nga imong pulong. Dili lamang kini Ginoo among madungog, kundi Lord, amo kining ma-apply sa among kinabuhi, Father Yes, God. okay. Kabangi kami, Lord, ang matag usang Ginoo nga ma-on fire kami sa pagpangalaga diya kanimo, Ginoo. Sa dili na mo sayangon ang matag segundo, Ginoo, nga imong gihatag kanamo, Lord, sa among kinabuhi, sa pagsangyaw, pagpakita sa imong kaayo. Mga paghangyo ko, sumala sa mga saad mo. Matinudanon ka sa mga gulong mo. Mga saad mo na ako, gikutan ko. Wala ka mausap, sukat pa kalian to. Ang paglaong ko, ikaw lamang, Jesus. Matinud-anon ka sa mga pulong mo. Mga saad mo kanako, ikutan ko. Wala ka nausap, sukat pa kalian to. Ang paglaong ko, ikaw lamang, Jesus. Ang paglaong ko, ikaw lamang, Jesus. Ang paglaong ko, ikaw lamang, Jesus. Message of what we have learned in Bible study, Father God. Help us, Father God, to be Father God, even for our food for us. Thank you for the nutrients, for your sanctified and blessed nutrients. Yes. Everything comes in the Father. Just pray you sanctify it for our bodies and our souls. Atsal. Pwede ko ni siya, mayonnaise, butang.